Sean todos muy bienvenidos a la tercera entrega de esta serie de conferencias y entrevistas de Conitec. Desde Conitec siempre hemos dicho que para resolver los problemas de Venezuela debemos aplicar muchas reformas. Sin embargo, el primer objetivo es estabilizar la economía. Y la forma más segura y confiable es eliminando el control gubernamental de las políticas monetarias. Hoy estamos honrados de presentar uno de los economistas de libre mercado de mayor influencia en el mundo, el profesor Steve Hanke. El doctor Hanke es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins, Senior Fellow del Instituto Cato. Entre 1995 y 1996 fue asesor del presidente Rafael Caldera. Formó parte del equipo económico del presidente Ronald Reagan. Ha estado involucrado en los procesos de dolarización de Ecuador, Montenegro y muchos otros países. Y es reconocido mundialmente como experto en medición y en detener la hiperinflación. Welcome, Professor Steve, and thank you very much for your always kind and valuable support with the Conitex activities. El profesor Hanke sigue de cerca el desastre económico de Venezuela, tanto que ha sido reconocido con el Instituto Hanke de Economía Aplicada que se fundó en Caracas. Por esto, le pregunto sobre su diagnóstico general de la economía venezolana. Professor Hanke, you closely follow Venezuela's economic disaster. Your interest on Venezuela's economy has been recognized with the Instituto Hanke de Economía Aplicada, founded in Caracas. What is your general diagnostic of Venezuela's economy? Well, we don't want to start at the beginning of time because we don't have that much time. So let's start with the entry of Chavez into the scene, and perhaps I'll start just briefly mentioning when I was advising President Caldera in 1995, 1996. That was a little before Chavez, you see, but it sets the scene, and that is, why was I advising President Caldera? Caldera was very concerned about the deterioration of the Bolivar and the instability that was being created by a Bolivar that was unstable and weak. And so I was advising him. I actually wrote a book with Dr. Kurt Schuler that was published by CEDICE at that time. And we advocated a currency board kind of system for Venezuela, which would have made the Bolivar a clone or equal to the US dollar. With a currency board in Venezuela, you would have had a Bolivar. The Bolivar would have been backed 100% with US dollar reserves, and it would have traded at an absolutely fixed exchange rate with the US dollar, and it would have been freely convertible. So it would have been a clone. The Bolivar would have been exactly equal to the dollar. If you didn't like your Bolivars, you'd take them to the currency board and exchange them for dollars. And the currency board could do that because the requirement is that you have 100% reserves in US dollars backing the local currency, the Bolivar. So that's the setting. That's why I was there. This never happened. There was a big debate about it. A lot of objections. It turned out many from the elites in Venezuela, and also the establishment people primarily at the central bank. Of course, the central bank didn't like it because it would have eliminated the central bank and eliminated discretionary monetary policy. And it turned out Caldera just didn't have the votes to get it passed. So it never happened. And then we had Chavez come. And with Chavez, I would simply characterize the situation and is one in which the private sector just became more and more squeezed out of the economy and more regulated. What was left of the private sector became more and more regulated by the political sector. And so even the residual private sector wasn't operating very efficiently. So
everything went down, and the big sector was state already, and that's PDVSA. And PDVSA went down, and it's become just a shell of itself almost. So the big part of this economy, it was, even when Chavez first came, PDVSA, and that deteriorated tremendously over the Chavez and Maduro years. And in the meantime, the private sector was getting smaller and smaller in relative size, and it was being operated under many more regulations and interferences. And then on top of those developments, you had hyperinflation. You had exactly what Caldera was worried about. The currency collapsed completely, and you had hyperinflation occurring in Venezuela. So that's more or less my general diagnosis. Thank you. Bueno, gracias, profesor Hanke. Lo que el profesor Hanke está diciendo fundamentalmente es que para poder hablar no hay que remontarse exactamente al inicio del tiempo, sino básicamente irnos al periodo durante el cual el presidente Caldera lo contrató a él como asesor económico para el gobierno. De hecho, Venezuela en ese momento tenía una inflación relativamente estable, pero podía ser muy volátil o crearse ciertas condiciones de inestabilidad, porque la tasa de inflación y el tipo de cambio pues estaban creciendo. Y entonces él propuso lo que se llama un currency board, que nosotros en español lo conocemos como una caja de conversión en 1995, y en el cual existía una propuesta de convertir el dólar, es decir, la paridad, de establecer una paridad 1 a 1 con el dólar en ese momento. Muchos debates ocurrieron en ese momento, pero evidentemente hubo muchísimo rechazo, y ese rechazo vino fundamentalmente de las élites de Venezuela y de las autoridades monetarias, es decir, del Banco Central de Venezuela. Evidentemente, Caldera no obtuvo el apoyo necesario para implementar esa medida. Posteriormente, con Chávez, eso no estuvo en discusión en ningún momento, pero lo que ha venido ocurriendo progresivamente, y que para muchos ya no es ninguna, no existen dudas acerca de eso, es que el sector privado fue acosado, fue reprimido y se hizo cada vez más pequeño. El aparato productivo comenzó a caer, es decir, debido a los controles, el exceso de controles, pues hubo, ¿cómo se dice?, una reasignación de los recursos en función de los intereses o de los incentivos que generaban esos controles, y eso hizo que progresivamente el aparato productivo, es decir, o la actividad económica cayera sustancialmente, y ocurre entonces la hiperinflación. Allí está más o menos ese es el tiempo o el periodo en el que estamos en este momento, un periodo de hiperinflación y evidentemente con un aparato productivo casi que estancado. Gracias, profe. Fíjense algo, algunos economistas en Venezuela siempre han debatido si hay o no hay hiperinflación, si ha tenido o no ha tenido, etc. Le voy a preguntar al profesor si podemos afirmar que Venezuela ha tenido o está teniendo episodios de hiperinflación, aunque él ya prácticamente nos respondió eso. Professor, some Venezuelan economists debate about if Venezuela has had or not hyperinflation. Then, can we state that Venezuela has had or is having hyperinflation episodes? Well, yes, Venezuela has had hyperinflation. This gets a little bit technical, but it turns out that the only accurate measures of inflation in Venezuela, certainly since 2016, have been the ones that I make. I make them every day. So that's the start. And the current rate, by the way, the annual rate is 3,222% today. 3,222% per year.
and the monthly rate is 35% per month. So let me stop and we can get our translation. I'll go in shorter segments so we can facilitate the translation better. Ok, muchas gracias. Bueno, él lo que está diciendo es que evidentemente Venezuela sí está sufriendo un periodo de hiperinflación y particularmente este periodo de hiperinflación se inició en el 2016. Ellos han venido midiendo, el profesor ha venido midiendo la inflación de Venezuela, o la hiperinflación de Venezuela de manera muy cercana, y hoy, por ejemplo, la inflación está calculada para el 2000, en 3.322%, con una tasa de inflación mensual de aproximadamente 35%. Okay, now this gets Rafael to specifically your question, and that is, has Venezuela had hyperinflation? Yes. To address that question, we have to do two things. We have to be able to measure the inflation, which I do, and I've just talked about that. The other thing we have to do is we have to define what hyperinflation is. And hyperinflation is a monthly inflation rate has to be 50% or more, and it has to last for 30 consecutive days. So that's you have to measure, which I do every day, and I use, by the way, purchasing power parity to measure accurately the inflation rate. And then secondly, you have to define things. So let me stop there so we can not burden our translator with a long period of elaboration. I appreciate that. Ok, bueno, el profesor está hablando de dos cosas bien importantes. El primero es que para hablar de la hiperinflación debe tenerse la habilidad, ok, haber desarrollado el conocimiento para poder medir la inflación, y eso casualmente es lo que él hace. Y lo segundo tiene que ver también con la definición que se quiere dar de un proceso hiperinflacionario. De hablar de hiperinflación significa hablar de una tasa de inflación del 50% o más por un periodo superior a los 30 días. De eso se trata la hiperinflación. So the start of the hyperinflation in Venezuela was November of 2016, and that episode stopped on February of 2019. Then, oddly enough, so it stopped in February of 2019. And then on April 17th, it actually a new episode of hyperinflation started again. We had, starting on April 17th of 2020, we had 31 consecutive days with the monthly rate of inflation being 50% or more. So we actually had one long hyperinflation, November 2016 to February of 2019, and a little respite, a little gap. And then on April 17th, we had the start of a second episode of hyperinflation. That episode will be open for 12 months. So if the 50% per month figure does not occur for another 30 consecutive days in 2020, then we will end up with a little tiny episode, the second hyperinflation, lasting from April 17, 2020 until May 7, 2020, 31 days. But we have to wait. Maybe during the year, there'll be another
jump in inflation for 30 days that exceeds 50% per month and will count. But right now, that's it. Ok. El profesor está haciendo referencia a que desde noviembre del 2016 se inició un periodo de hiperinflación en Venezuela. Es decir, antes existían tasas de inflación bastante altas, elevadas, pero no se podía catalogar específicamente como un proceso de hiperinflación. Y ese proceso de hiperinflación que se inició en noviembre del 2016 se detuvo en febrero del 2019. Es decir, se sigue teniendo inflación, pero no hiperinflación. Luego, este año, a partir de abril 17 del 2020, se consiguió que durante los últimos 31 días la tasa de inflación ha sido superior al 50%. Entonces, se está abriendo el compás para poder medir la inflación de aquí en adelante y ver si este proceso se mantiene. Si este proceso no se mantiene a partir, por ejemplo, de la fecha de hoy, entonces se puede concluir que la tasa de inflación es es decir, tendríamos un periodo muy corto de tasa de inflación, o de hiperinflación, para ser más exacto, con una tasa superior al 50% durante este periodo que va del 17 de abril a el 17 de mayo. Ok. Fíjense una cosa, hablando de hiperinflación y todo eso, yo personalmente suelo citar al profesor Hanke con esta frase, que él la suele decir: la estabilidad quizás no lo es todo, pero todo es nada sin estabilidad. Con esta frase desde Conintec nosotros promovemos la propuesta del profesor Hanke de dolarización. Le pregunto si en este momento su propuesta fuera totalmente aplicada, ¿qué deberíamos esperar respecto a la economía venezolana? Professor, I used to quote you with this phrase: stability might not be everything, but everything is nothing without stability. With this phrase, we promote your dollarization proposal for Venezuela. If at this moment your proposal were fully applied, what should we expect in the economic performance of Venezuela? The hyperinflation would disappear within 24 hours. The inflation rate would approximate that in the United States. Certainly within 1 month, the inflation rate would be down at almost the US level. And the economy would start picking up. Whether it would be a full-blown boom or not, I'm not predicting, but it would stabilize things. And that would be the start of wisdom. There are many other reforms and other things would have to change to really have a big boom develop. But stability would help enormously. The economy would start functioning a little bit better than it does now. Ok. El profesor dice que, bueno, que si se aplicara, por ejemplo, la propuesta de dolarización de la economía venezolana, entonces dentro de las siguientes 24 horas, inmediatamente la hiperinflación desaparecería. La hiperinflación desaparecería. Y en un mes se podría bajar la tasa de inflación a las tasas de inflación de Estados Unidos. Evidentemente, esto ya generaría las condiciones para que los recursos comiencen a asignarse más eficientemente en la economía, y por el otro lado, evidentemente hay que aplicar otras medidas para poder garantizar esa estabilidad, para poder y terminar de estabilizar la economía. If I may just follow up briefly on that point of stability, until you have stability, you can't even think about doing any reforms. With hyperinflation or very high inflation, nothing functions properly, and it's very unstable because people can't form expectations about things. They really just can't function economically. If you have stability, then things can start functioning better. And also you can think about doing
and implementing reforms. If things are all unstable, you can't do any reforms. You're too worried about inflation. Ok. No solamente, bueno, siguiendo en ese mismo sentido de la estabilidad, con la hiperinflación, pues evidentemente, ¿qué caracteriza la hiperinflación en una economía? Es decir, es una economía altamente inestable y la economía no funciona correctamente porque, como señalaba previamente, o se señaló previamente, los recursos no se asignan de acuerdo con los incentivos que genera el libre mercado, ¿ok? O el mercado, un mercado. Entonces, en ese caso, es necesario implementar reformas importantes para poder garantizar, es decir, disminuir la inestabilidad y poder garantizar una economía que funcione de una manera un poco más, más de acuerdo con la economía de mercado. Yeah, just another little follow-up as I'm thinking here. Whoever would put in dollarization, for example, and stabilize the economy and kill hyperinflation, they would gain a great deal of credibility. They would be very popular. So they would be in a position where they could do reforms, and the population would be behind them. Venezuelans would be behind whoever did this, whatever political group did this. That's why dollarization has to come first. You have to do dollarization. You have to kill hyperinflation and establish stability first. And that gives you political credibility. And that allows you to make changes. And this is the one reason why I think Guaido has gone no place. He doesn't have as his first step and cornerstone in any of his economic proposals dollarization and the killing of the number one problem in Venezuela, hyperinflation. Ok. El profesor dice que la implementación de la dolarización en Venezuela, pues evidentemente, inmediatamente cuando esto ocurre, que va a traer, por ejemplo, una disminución significativa, es decir, que elimina la hiperinflación en 24 horas y que además de eso, en un periodo relativamente corto de tiempo, se ve que la economía se está estabilizando, va a generar muchísima credibilidad para quien la implemente. Entonces, en ese sentido, con esa credibilidad, con ese apoyo político, se pueden comenzar a hacer reformas, ¿okay? Que tiendan entonces a mejorar el funcionamiento de la economía. Thank you. Ok, fíjense una cosa, cuando el profesor Hanke habla sobre la dolarización, el punto más importante de su propuesta es que Venezuela no solamente debe dolarizar, sino también es eliminar el curso forzoso de cualquier moneda. Esto es lo fundamental de su propuesta. Sin embargo, cuando el público escucha o lee su propuesta, usualmente nos preguntan a nosotros cuando lo estamos promoviendo, ¿de dónde saldrían los dólares para pagar empleados? Yo sé que ese es uno de los principales temores, la nómina, si el gobierno no puede imprimir dólares. Yo le voy a preguntar esto al profesor Steve. Professor, the most important point, in my view, of your proposal is that Venezuela not only must dollarize, but also eradicate the legal tender of any currency. The public, when read or hear about your proposal, often ask this question: from where the dollars would come to pay employees if Venezuela couldn't print dollars? Well, now this is an interesting point, but in a way it's kind of silly, really. Yes, remember that in Venezuela, people is getting used to have a government that print and print and print money. Yeah, well, now, Rafael, you're in the state of Texas. Yes. Now, Texas does not have a central bank. And how does Texas get dollars? Or how does California get dollars? California doesn't have a central bank, and it's one of the biggest. Texas, the 3 states in the United States are
three of the biggest economies in the world. One is Texas. Actually, number one is California. Number two is Texas, and number three is New York State. And they don't have central banks. So that makes you think, well, how do they get their money? Where does the money come from? And they produce things in those states that they sell to other states. So that's they export things to other states, and they get dollars that way. Also, another way they get money is that there's a lot of oil activity that's been going on until a few months ago when the oil price collapsed in Texas. And there's huge capital flows that go into Texas because people want to drill, they want to exploit shale oil. So there's a huge amount of capital flow going in. So capital flows in, goods and services are sold to outsiders, and that brings the dollars in. That's part of the picture, but the biggest part of the picture, and most people don't realize this, is that in the United States, about 90% of all the dollars emitted in the United States and measured by broad money measures are created by commercial banks. And that would be the same in Venezuela. So where would Venezuela get the money? Where would they get the dollars? Well, there'd be huge capital inflows because the economy for 20 years has been devastated and wrecked with Chavismo and all kinds of bad government, anti-capital policies of the government. So capital would be very attracted to come in. So lots of dollars would come in. Also, PDVSA would hopefully be privatized and rejuvenated. They'd be selling more oil. Oil is obviously even invoiced and priced in dollars, so that gets dollars in. And then you've got the commercial banks. Most, if the dollar was a unit of account in Venezuela, most of the dollars actually would be created by the commercial banking system in Venezuela. So it would be just like Texas. It would be just like California. And I might add, there are 33 other countries in the world that are dollarized. One, for example, is Liechtenstein, which is a neighbor of Switzerland. Now, Liechtenstein, they use the Swiss franc. They don't have their own central bank. They don't have their own money. So where do they get money in Liechtenstein? They get it from the three sources that I just mentioned. Ok. Bueno, lo primero que nada, con respecto a la pregunta de si el gobierno puede, es decir, si hay que erradicar la moneda de curso legal, sí, evidentemente. Es decir, no se puede tener un esquema paralelo si se está dolarizando la economía, o un sistema paralelo de monedas si se está dolarizando la economía, porque pues, podría pasar lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina, para poner un caso más específico. Pero si se dolariza la economía, entonces la pregunta es, ¿de dónde saldrían el dinero que aumentaría la oferta monetaria? Entonces, la pregunta es, él responde, bueno, Texas, por ejemplo, los tres estados más grandes de Estados Unidos, que son Texas, California y New York, no tienen banco central. Es decir, ellos no pueden imprimir dinero. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo producen entonces los dólares? Bueno, básicamente la respuesta radica en que se producen bienes y servicios que se comercian no solamente dentro de cada uno de estos estados, sino con otros estados de los Estados Unidos. Entonces, él argumenta que de acuerdo con las expectativas, por ejemplo, de la caída de los precios del petróleo, esa caída de los precios del petróleo puede estar señalando a los inversionistas que hay posibilidades de inversión o de retornos a futuro, porque pueden hacer inversiones o pueden comprar, por ejemplo, pozos petroleros, o hacer inversiones en pozos petroleros a precios bajos. En este momento, otros inversionistas están queriendo hacer eso y eso va a atraer más capitales. ¿Ok?
Eso va a traer más capitales, por ejemplo, en el caso de Texas, y eso va a generar un boom. En ese sentido, si Venezuela implementara la dolarización, entonces los capitales fluirían a Venezuela en la forma de inversión extranjera directa o inversión de cartera. Evidentemente, para poder obtener los dólares hay que vender, hay que producir, hay que vender, hay que exportar. Entonces, lo primero que se exportaría pues sería petróleo, ¿ok? Y evidentemente a través del efecto multiplicador que genera del sistema bancario, entonces se crearía o se haría expandir la oferta monetaria de Venezuela. En la actualidad existen 33 países que tienen sus economías dolarizadas. Uno de esos casos es Liechtenstein, que no usa el dólar, pero usa la moneda de Suiza, ¿okay? El marco suizo, y esa economía pues está completamente dolarizada y son economías muy, muy estables. La mayoría de las economías que tienen sus economías dolarizadas son economías bastante estables. Gracias. Bueno, fíjense que cuando nosotros hablamos de dolarizar Venezuela, muchas personas se asustan porque, no digo todos, pero muchos economistas, sobre todo estos los que les gusta tuitear mucho, han creado un sesgo en la sociedad que no se puede eliminar el monopolio estatal del dinero. Tal cual lo dicen, eliminar el monopolio estatal del dinero es peligrosísimo, dicen así. Ellos argumentan sobre la pérdida de competitividad de los productos nacionales, la dependencia de políticas monetarias de los Estados Unidos u otro país, e inclusive por seguridad personal. Le voy a preguntar a la profesora qué respondería a estos argumentos que dicen estos economistas. Professor, when we talk about dollarizing Venezuela, some people are afraid because some economists have created a bias among Venezuelan society that you cannot eliminate the state's monopoly of currency because that would be very dangerous, arguing on the loss of competitiveness of national products depending on the monetary policies of the United States or any other country, and even for personal security. Where would you respond to these arguments? Well, I'd respond by saying that this is, I would say, a Latin American bias. And the Latin American bias is that the only way you can be competitive is to have a currency that's devalued all the time. And if that was true, Latin America would be the greatest economic engine in the history of man. And because all the currencies are junk currencies, and you know, we've got except Panama. For over 100 years, they've been dollarized, and Panama is very competitive. Panama is doing very well, and when you translate the GDP of a country into dollar terms, Panama is right on top of anything in Latin America, even above Chile. So this idea that you can devalue your currency into competitiveness is just not true. Now, look at the opposite case. What's the most competitive economy in the world? Switzerland. What's the strongest currency in the world since World War I? Since World War I, the Swiss franc has been the only currency in the world that's actually appreciated by an average of 1% per year ever since World War I. And if you look at competitiveness, Switzerland's right up at the top on the competitiveness chart. Now, the reason for that is that the Swiss businesses know that the Swiss National Bank is not going to devalue the currency, that the currency is going to be strong, and that if those businesses want to compete, they will have to be productive and effective, and they are. So I would argue it's almost just the reverse. The countries that are very competitive, like Germany, have always had very strong currencies. The countries that are uncompetitive have always had very weak currencies.
And the reason they're so uncompetitive, you say, how can that be? Why are they so uncompetitive? Because if you devalue your currency, you get a lot of inflation, and that increases your domestic cost, and it makes you uncompetitive. You end up being a very high cost producer if you are always in a situation where your currency is being devalued. Ok. Bueno, él hace referencia, con respecto a esta pregunta, él hace referencia a que si se utilizara el sesgo latinoamericano, okay, bueno, primero que nada, el sesgo latinoamericano es que para poder hacer que que los productos de Latinoamérica sean competitivos, los países han utilizado frecuentemente la devaluación de sus monedas. Es decir, si la competitividad se ganara a través de eso, entonces los países latinoamericanos serían exitosos, pero no lo son. Entonces, de hecho, dentro de Latinoamérica existen países que tienen una tradición de economías dolarizadas, como es el caso de Panamá, con más de 100 años, desde 1904, que tiene su economía completamente dolarizada y no utiliza la devaluación de su moneda para estimular la competitividad, y es de hecho uno de los países más competitivos de Latinoamérica. Por otra parte, también existe Suiza, ¿okay? Hace referencia a cuál es la moneda más fuerte que existe en el mundo, y hace referencia entonces al marco suizo. Y en ese sentido dice que Suiza, además de eso, es la economía más competitiva del mundo porque se basa fundamentalmente en la producción y la eficiencia. Su banco central no devalúa su moneda, sino que mantiene, mediante las políticas económicas adecuadas, hace fuerte su economía y no ve la necesidad de devaluar su moneda para ser más competitivos. ¿Ok? ¿Qué hace que los países sean tan poco competitivos? Bueno, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, la devaluación lo que hace fundamentalmente es aumentar los costos de producción, porque la devaluación termina afectando el valor de los insumos que se importa, los insumos intermedios y bienes de capital, y eso termina afectando entonces los costos de producción y encarece los productos y pierden competitividad, no solamente en el mercado local, sino en el mercado internacional también. Thank you. Ok, fíjense una cosa. Ya esta va a ser la última pregunta que le voy a hacer al profesor Steve, y después vamos a tratar de abrir un compás de preguntas, que sé que hay una o dos preguntas por ahí en espera del público. Fíjense una cosa. El título de este webinar es Dolarización, el primer paso del camino a la prosperidad. No es coincidencia por el libro de Friedrich von Hayek, Camino a la servidumbre. Este sería Camino a la prosperidad. Recientemente leí una entrevista que le hicieron al profesor, que comentaba que Turquía debería aplicar la estrategia de Singapur. Nosotros desde Conintec también proponemos lo que llamamos el efecto Singapur. Le voy a pedir al profesor que nos explique brevemente y relacione con la situación venezolana la técnica de las 5P, por sus siglas en inglés, que pudiéramos traducir como preparación previa previene malos resultados. Singapur aplicó esta técnica y ahora es la segunda economía más libre del mundo. Professor Hanke, the title of this webinar is Dollarization, the first step for the road to prosperity. Something, a coincidence with the Hayek's book, you know, The Road to Serfdom, but this is for prosperity. Recently, I read your interview about that the Singapore's strategy should be applied in Turkey. In Venezuela, we also promote what we call the Singapore's effect. Could you briefly explain and relate with the current Venezuela's crisis, the 5 Ps, prior preparation prevents poor performance approach that Singapore successfully applied for being now the second freest economy of the world? Yes, Singapore became independent, actually became a country, a nation in 1965. At that point, it was extremely poor. There were 3 populations that dominated: the Malays, the Indians, and Chinese, and they were almost at each other's throats. There was a real potential for civil war, and they were very poor. It
was very poor. They had a leader come on the scene, Lee Kuan Yew, who became, of course, very well known and famous. And Lee Kuan Yew started with a vision, and the vision had 5 points. So the first point was that they must have a sound currency, and it turned out that they adopted a currency board approach, where the Singapore dollar became a clone of the pound sterling. So that was point one. That point one, dollarization would do exactly the same thing as the currency board. They're exactly this, it's really almost identical. The second thing Lee Kuan Yew said is that we will not pass the begging bowl. And what he meant is that they wouldn't accept any foreign aid or any foreign interference, no IMF, no World Bank, nothing like that. The third thing is that they would make the businesses competitive. And they would do that by having light taxation, light regulation, and completely open free trade with no tariffs or restrictions, quotas, anything like that. The fourth thing is that they would protect public safety, ensure public safety, and protect private property rights. And the fifth thing is that they would have a small, efficient government in which they paid first-class wages for first-class civil servants. And they would have zero corruption. There'd be no corruption in the bureaucracy. So that's how they got to be, as you said, the second freest economy in the world, one of the most prosperous countries in the world, and this has been in a very short period of time. From 1965 until today. So you have what, 65 years, a little, not even a century. They were able to go from zero to the top. Yes, and even Professor, I remember that in 1965, Venezuela had 3 times the GDP per capita of Singapore. Well, that's a great point. I hadn't checked that, but it's yeah. José. Sí, bueno, lo que el profesor con respecto a este punto está diciendo es que primero, bueno, Singapur se hizo independiente en 1965, un país muy pobre dominado fundamentalmente por tres grupos de población, los malayos, los indios y los chinos. ¿Qué hicieron cuando, a partir de cuando con el primer presidente, pues adoptaron simplemente un esquema de caja de conversión, es decir, un currency board, que en español se conoce como caja de conversión, y él lo que dice es que en el caso de Venezuela, pues la dolarización haría exactamente lo mismo. Segundo, es que no pasaron la carga o no trasladaron los costos a las instituciones multilaterales. Es decir, no solicitaron créditos, créditos, sí, pero no ayudas o donaciones de organismos multilaterales. Y tercero, basaron su economía básicamente en la competitividad. ¿Y cómo la estimularon? Mediante bajos impuestos y libre mercado. ¿Okay? Y después también otro aspecto bien importante que impusieron fue la protección, es decir, el hacer cumplir la ley que garantice los derechos de propiedad, la protección de los derechos de propiedad. Y finalmente se encargaron de crear un gobierno pequeño, pero eficiente. ¿Y cómo lo hicieron? Es decir, pagando buenos salarios a gente que hiciera el trabajo de manera eficiente. Entonces, desde ese punto de vista, eliminaron completamente la corrupción. Professor, before we open the Q&A, I have a question. I will take advantage of my hosting position. Usually the public, when you talk about a currency board and dollarizing Venezuela, they say, okay, but why not having a currency board in Venezuela? My answer is always is a problem of institutions.
personally, I do not trust on politicians having a currency board because that could happen what Argentina passed when they had the currency board. What do you think about this? Well, the problem with Argentina, they actually did not have a currency board. Most people say they had a currency board, Yeah. but they didn't really have a currency board. They had something that looked very much like a currency board. I was involved in starting that because President Menem requested that I write a monograph, which I did, on exactly how to solve their hyperinflation problem, and that was to install a currency board. I wrote it with Kurt Schuler. We had a draft law contained in there, but the law we drafted was amended and it became something called the convertibility system. Actually, it wasn't really a currency board. And when they installed that in April of 1991, shortly thereafter, in October of 1991, I wrote an article in the Wall Street Journal, and I said, this isn't a currency board, and it will ultimately collapse. What happened? The convertibility worked. It killed the hyperinflation. It did last and did a great job for 10 years, but eventually, it did do what I predicted it would do. It collapsed. No currency board has ever collapsed. There have been no currency boards that have ever collapsed. So that's one point. The second point is that you're right about institutions in Venezuela. If you think there's an institutional risk that the Venezuelans would modify a currency board law and make it more like convertibility or something like that, then you have a point, and it's safer to just dollarize and not have no monetary institutions at all. Well, actually, we had a similar problem with the nationalization of the central bank in the 1970s with Carlos Andrés Pérez. It's something because previously the central bank was private, the majority of the stakeholders were the private sector. The government just had the 30% of the shares, but Carlos Andrés Pérez changed and nationalized. It's really an expropriation of the central bank and practically politicized all the functions of the central bank. Yeah. Good. Thanks for that point. Yeah. That's important. That's important to know. Yes, for that, I don't believe that that Venezuela in this moment has the institutions for a currency board. For that, well, that's my. In 1995 with Caldera, I thought it would be okay. Yeah. And in 2020, I think dollarization is safer. I think it's safer. Yeah, I completely agree with you. Well, Professor Steve Hanke, I don't know if you have enough time for maybe a couple of questions from the public. Yeah, I'm sorry. we better have a translation from our friend in Colombia. Sí, bueno, lo que el profesor estaba diciendo con respecto a los problemas de las instituciones es que Argentina tenía un sistema parecido a la caja de conversión, al currency board, pero no era exactamente un currency board. Es decir, el sistema, de hecho, cuando se implementó en abril de 1991, recibió una enmienda y eso evidentemente hizo que no fuese como tal un sistema de caja de conversión, o mejor dicho, un currency board. Lo que, a pesar del éxito que tuvo durante una buena parte de los años 90, el sistema falló, porque básicamente, por ser ese sistema de conversión 1 a 1, básicamente se parecía muchísimo a un sistema de cambio fijo y evidentemente para poder hacerse competitivos no hubo reformas importantes en el aparato productivo y para hacerse competitivos recurrieron a la devaluación y eso creó muchísima inestabilidad también, bueno, y además la inestabilidad política, pues eso eso hizo que el sistema fallara. Entonces, en el caso del currency board o en el caso de la dolarización, no existe autoridad monetaria en el país.
¿ok? No existe una autoridad monetaria del país, y aquí evidentemente nos podemos referir nuevamente a Texas, California y Nueva York, ¿ok? Porque la dolarización elimina la presencia del Banco Central. Hoy día, no sería interesante aplicar un currency board en Venezuela, sino más bien un esquema o un sistema de dolarización. El sistema de dolarización sí funcionaría en el caso de la economía venezolana, pero no un sistema de caja de conversión. Por el tema de las instituciones, era lo que le estaba comentando el profesor Steve Hahn, que todo aquello de que nadie nos va a asegurar que ningún político va a venir y va a nacionalizar el currency board. Ok, Humberto. Bueno, yo tengo una pregunta, la voy a hacer en español, José, que me ayude con la traducción. En los casos en que el profesor ha trabajado con gobiernos para desarrollar una política de dolarización, con gobiernos de cualquier país para desarrollar una política de dolarización o de una caja de conversión, ¿de dónde ha venido la mayor oposición a estas medidas? O sea, ¿qué sectores han sido los que más han tratado de pararla, frenarla? Y también, ¿cuáles han sido los que hayan más bien tratado de impulsarla? De repente no se pudiera hacer que si empresarios clientelistas y ese tipo de cosas. ¿Traduces tú, Rafa, o yo? Tú, José, que has estado. La puedo traducir yo. Okay, Professor Steve Hahn, Humberto is asking if when you has been involved in these currency boards, starting currency boards in different countries, which part or which sector of the economy of the country are against and which other are in favor of the currency board? Maybe are against the rent seeker businessmen, or more politicians? Who are let's go through the countries. The reform in Argentina, let's just say it was similar to the currency board. Convertibility, it wasn't the same. So yeah, Argentina, Estonia, Argentina, there was no opposition. I mean, there was essentially none, because they had a big inflation, and President Menem decided that the only way he could do reforms like the Chicago boys had done them in Chile, which he wanted to do, was to get rid of the inflation, because he needed credibility. So he pushed very hard, and there was very little opposition in Argentina. In Estonia, the Russian ruble in 1992 was still a currency. So 100% of the Estonians wanted to get rid of the Russian ruble and replace it with the Estonian krone and the currency board. So there was really no opposition there. In Lithuania, there was, I would say, there was almost no opposition in Lithuania either. In Bosnia-Herzegovina, it was part of the Dayton Peace Agreement for the Balkans, so they had no choice. It was signed in the agreement. Even the parties to the Dayton Peace Agreement agreed to have a currency board and mandate it. And in Bulgaria, also there was no opposition. In Montenegro, we did dollarization, and there was some opposition there, because Montenegro was still part of the rump Yugoslavia. And people were worried that if they were not using the Yugoslav currency, they would secede and become independent. And so the ones who were against independence were against using the Deutschmark. And dollarization, when we did it in Ecuador, there was almost no opposition. So the only place
actually in the world where I faced a lot of opposition and odd debate has been in Venezuela. Yeah. Venezuela is very, very unusual, and I see why you asked the question. I see why Umberto asked the question, because there's a lot of debate and I think fallacious arguments about currency board, dollarization in Venezuela. The fact is, in Venezuela, most of the population in the surveys that we've done have been in favor of dollarization. The people want dollarization. The opposition comes from some elements of, well, let's put it this way. The people want it, and now they've spontaneously almost dollarized the country anyway. So the facts on the ground, unofficially, Venezuela really is almost all dollarized, unofficially. The question is, why isn't it officially? And you have a lot of elites, a lot of economists, and as you implied, maybe rent seekers of various types that are against it. But it's a very odd place, Venezuela. Venezuela has needed either a currency board or dollarization for many, many years, decades, and there's been resistance to it, and enough resistance that even Guaido doesn't have it as the #1 item in his plan. And that's why Guaido has no popularity. Everyone knows, the population, they aren't excited about his plan because they somehow sense it's not going to change anything in Venezuela. And it's not going to solve the #1 problem in Venezuela, which is inflation. Ok. Entonces, bueno, el profesor lo que está diciendo es que en la mayoría de los países donde él ha trabajado, por ejemplo, Argentina, Estonia, Lituania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, en realidad no ha habido mucha oposición, o si ha habido oposición ha sido muy poca o casi ninguna. Aun cuando eran economías que tenían una inflación elevada y muchas de estas economías pues estaban saliendo de sistemas socialistas, se estaban separando y querían ser independientes. Pero el problema era que veían que sostener, por ejemplo, la moneda, como en el caso de Estonia, tener rublos, los estonianos, tener rublos significaba perder poder de compra, entonces preferían tener moneda extranjera en ese caso. Y señala además también que en el caso de Venezuela es un caso atípico porque es el primer país casi en el mundo que se opone a la dolarización de su economía. Eso ocurre básicamente porque existe muchísimo sesgo y creencias en contra de la dolarización que tienen mucho que ver con las ideologías políticas y los dogmas políticos que pueden existir en Venezuela. De hecho, tanto se han opuesto a la economía, es decir, tanto se han opuesto a este tipo de reformas que ante la incapacidad de poner políticas económicas en práctica, la moneda venezolana se ha debilitado y evidentemente la economía ha terminado dolarizándose de facto. Entonces, hay muchísima resistencia aún todavía. De hecho, Guaidó no considera o no tiene dentro de sus planes, la dolarización de la economía. Y una de esas las razones, y esa probablemente es una de las razones por las cuales no tiene tanta popularidad. Ok. Por aquí estoy leyendo algunas preguntas. Por ejemplo, alguien pregunta sobre cómo serían los principales, los pasos para la dolarización. El profesor ha publicado varios artículos donde él expresa, él da como un borrador de una ley de dolarización. O sea, los invitamos a que busquen. De todas maneras, este video se va a subir a YouTube. Y bueno, ahí vamos en la descripción vamos a colocar algunos links para que ustedes puedan leer más a profundidad la propuesta, que por cierto también está en el libro que edité el año pasado llamado Prosperidad y Libertad, que es lo que necesita Venezuela. Y bueno, voy a colocarlo en la descripción
del video en YouTube. No sé, Humberto, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta en específico? ¿Hay algo sobre la actividad petrolera? No consigo, lo que pasa es que hay muchos mensajes aquí en el chat. La idea era enviárselos directamente. Ok, esta pregunta es un poco, es buena, está bastante buena. Professor Steve Hanke, one of our attendees, Carlos Paez, is asking if the hyperinflation in Venezuela started before or after the U.S. sanctions. Well, it started, I don't know, because there have been so many sanctions. I think it started after the sanctions, but it depends on how you define the sanctions. The sanctions have been one after another and more severe over time. So I think it's basically irrelevant anyway. But there were restrictions and sanctions definitely before November of 2016. Some they become progressively more severe, but exactly when they started, I don't know. But I'm certain there were sanctions before November of 2016. Some. Bueno, con respecto a la pregunta que hacían allí sobre si las sanciones eran los causantes de la hiperinflación, es decir, si podíamos hacer una correlación o si se pudiera hacer una correlación entre las sanciones y la hiperinflación, el profesor argumenta que aun cuando ha habido sanciones, estas son irrelevantes, porque el problema en realidad es un problema de fondo, es un problema de estructura productiva, económica y productiva, y eso no cambia de la noche a la mañana, eso es bastante complejo. Entonces, sin embargo, de aquí pongo un poco yo de mi pregunta, las sanciones no comienzan sino hasta el 2017 o 2018. Es decir, las primeras sanciones que hubo fue contra las autoridades en ese momento del gobierno de Nicolás Maduro, ¿ok? Pero no sanciones como tal a la economía venezolana. Entonces, eso es importante aclararlo. Las sanciones más fuertes sobre la economía venezolana aparecen en el año 2019, cuando a partir de, y se materializan en abril del 2019. Another little follow-up item, think about it this way. If you eliminated sanctions today, you would not eliminate hyperinflation. Exacto. Si se eliminara la hiperinflación, si se eliminaran las sanciones hoy, el problema hiperinflacionario no desaparecería. Así de sencillo. Well, hay algunas otras preguntas, pero creo que esas se responden cuando vayan para los op-eds que ha escrito el profesor Hanke. No sé si hay alguna otra pregunta más directa. Luis, no sé si Luis está por acá. Me dijo que quería hacerle una pregunta al profesor Steve. Are you ready, Luis? No? Well, he's in Venezuela, Professor Steve, so it's very difficult with the internet connection, you know. Not only we need a dollarization. Aquí estoy, Rafael. Okay, he's here. Okay, good. Yeah. Hi, Professor. It's an honor to greet you again. Thank you for sharing your time with us in this productive meeting. I just wanted to ask you something that many of us are wondering, you know, because of this coronavirus crisis in the world. Probably, well, I don't know, it's just an impression I have that the government of the United States is gonna, with all this huge monetary injection or credit injection into the economy, they could cause, you know, the rate of inflation to go up in the United States. How would you
thing that would affect the economies that are dollarized around the world? Well, that's a good question. I at this point, it's of course we're making a prediction, but I do not think that we will have a significant increase in inflation as a result of this injection, because most of the injection has been done with very short-term treasury bills. The financing of the government's expenditures has been done with short-term treasury bills, 1 year or less. And as soon as those mature and are extinguished, I think people will start substituting longer-term bonds for those, and basically the money supply won't show a significant increase, let's say in the next year or two from now. But we'll have to wait and see. I mean, if they keep doing what they're doing today for 1 more year, yes, we'll have a lot more inflation. But they're already slowing down. If you look at it day by day, it's slowing down. The injections are slowing down very rapidly. So I think that it probably will be a little more inflation than we've had, but not very much more. Bueno, con respecto a esta pregunta que hizo el profesor, que hizo uno de los participantes, hacía la pregunta de si estas inyecciones de dinero que la FED, el sistema de la Reserva Federal, ha hecho y los ajustes que están haciendo desde el punto de vista fiscal van a tener efectos inflacionarios en la economía y qué podría ocurrir con las economías por ejemplo, dolarizadas. Entonces él dice que, bueno, que en este momento él no cree que vaya a haber aumentos de la tasa de inflación porque básicamente la forma en que se ha financiado el aumento de la oferta monetaria ha sido mediante instrumentos de corto plazo y progresivamente los agentes van a sustituir estos activos de corto plazo por activos de largo plazo. Ahora, si la Fed, si el sistema de la Reserva Federal se mantiene haciendo inyecciones de dinero de manera constante por un buen periodo de tiempo, evidentemente esto sí va a causar aumentos de la tasa de inflación y evidentemente pueda exportarse esa inflación a los países con economías dolarizadas. Pero hasta el momento no se observa una inclinación, es decir, no se observan tendencias de que la tasa de inflación en Estados Unidos, por ejemplo, vaya a aumentar. Por el contrario, se observa de cierta manera una caída de la tasa, una ligera disminución de la tasa de inflación. Okay, now let me follow up with that just a minute with Luis for just a minute. Now, I've lost track of names here. Carlos, you're doing the translation. Is it Carlos? No, it's Jose. Jose. Okay. Yes. I mean, okay. Now, Jose, pardon me. I didn't mean to get your name wrong. The translation, by the way, is excellent. Thank you. So it's better to have an economist who understands economics translating than a good translator, if you know what I mean. But yeah. Let's go back. Let me go back again to Luis's question and why I think things will settle down. There are 3 sources of funds or financing in the economy in the United States. One source is the wholesale market, and the wholesale market is commercial papers, repos, all kinds of instruments. That's the wholesale money market. That's one source of liquidity in the economy. The second source is you can borrow from foreigners, which we do, and the third source is the Federal Reserve, the central bank. What happened when the crisis hit, the central bank became the lender of last resort, and it
put in almost all the liquidity that was going in the system to keep it going. And because the wholesale market had stopped and the foreign market had stopped. So the Fed came in as a lender of last resort with huge amounts of liquidity going in the system. Now, what's happened, if you look at what's happening in the markets, the Fed is slowly slowing down and exiting from the market. The foreigners are coming in, and the wholesale market is starting to work again. So that's how the thing is being rebalanced. And I think that's the key to understanding why I think the Federal Reserve will gradually exit the situation, and we won't see this huge mountain of liquidity lasting in the system. And if that's the case, we won't see a big, huge surge of inflation coming. Bueno, una de las razones por las que el profesor Hanke piensa que la economía de Estados Unidos se va a estabilizar relativamente en un periodo relativamente corto de tiempo, no sabemos exactamente cuánto es ese corto, pero bueno, es porque existen tres fuentes de financiamiento básicamente. Una que tiene que ver con los instrumentos financieros privados de las empresas, de operaciones de bancarias, los repos, todo esto. Segundo, Estados Unidos puede hacer préstamos, puede obtener préstamos del exterior. Y tercero es que el sistema de la Reserva Federal se mantiene como prestamista de última instancia. Entonces, una de las cosas que cuando ocurrió esta pandemia, una de las cosas, es decir, las transacciones financieras y los préstamos del exterior se cayeron, se disminuyeron significativamente. Y entonces lo que la Fed o el sistema de la Reserva Federal hizo fue aumentar significativamente la cantidad de dinero, es decir, empezó a prestar dinero, haciendo mediante operaciones de mercado abierto. Y no obstante, en la medida en que se ha ido ajustando, es decir, en la medida en que la información se va actualizando, los agentes económicos van actualizando su información y van tomando mejores decisiones, entonces la economía se ha ido ajustando y el sistema de la Reserva Federal eventualmente va a ir eliminando ese exceso de liquidez. Entonces no se va a ver ese exceso de liquidez en la economía por un periodo prolongado y evidentemente al no haber ese exceso de liquidez, pues no va a haber un aumento significativo de la inflación. So far, Jose, I think the Federal Reserve has done a very good job so far. Ok, que hasta el momento él cree que el sistema de la Reserva Federal ha hecho un excelente trabajo. Hasta el momento, esa es la impresión que él tiene. Sí. Bueno amigos, les agradecemos mucho haber atendido a esta nueva actividad de Conintec. Les adelanto a aquellos que están dentro del listado de emails, la lista de suscripción de Conintec, van a recibir en pocas horas la invitación para el próximo evento. En el próximo evento vamos a tener al doctor Benjamin Powell del Free Market Institute, Texas Tech University, ¿sí? donde trabajo yo actualmente, mi jefe, por cierto, el director. Así que van a estar invitados, ustedes van a ser los primeros en recibir la invitación. Y bueno, le agradecemos al profesor Steve Hanke, Professor Hanke, as always. This has been a great and amazing opportunity. Thank you for your interest in Venezuela. Thank you for always kindly attending Conintec's invitations. And I will be in touch with you, as always, requesting some suggestion about this great problem that we have in Venezuela. Well, thank you. It's been great to be with all of you. Again, let me thank Jose for excellent translation. Let me thank you, Rafael, for great questions. I think we covered quite a bit of territory, and I look forward to being with you again soon.